bertindak sebagai pembawa acara untuk memandu acara ini dari awal hingga akhir. Dan demi kelancaran acara pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu lantunan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Saudara Yunita. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutanna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'amati ihwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladina tafarraqu wahtalafu bil ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Wa ulaika lahum adabun adzim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Sang Surya yang akan dipandu oleh Saudara Lucy. Kepadanya kami persilahkan. Kepada hadirin sekalian dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Handoyo MKom selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kepada Bapak Eko kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya muliakan pemateri kita Ibu Dr. Rozianati bin Rahman dari Malaysia, ya, Universitas Malaysia Perlis, jauh-jauh dari Malaysia. Yang saya hormati juga perwakilan dari UMY juga hadir di sini, Universitas Yogyakarta, dan juga teman-teman kami di segenap struktural Fakultas Sains, Teknologi, dan Pendidikan. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul di Aula Budi Utomo, Universitas Muhammadiyah Lamongan. Tentu hal yang sangat luar biasa, begitu banyak sekali nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul mencari ilmu di sini di majelis yang luar biasa, majelis ilmu. Dan nanti insya Allah inilah yang akan menjadi bekal kita mengarungi kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau lah hari ini kita bisa menikmati suatu agama yang benar dan juga agama yang damai, yaitu agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Karena salah satu topik yang akan diangkat ini adalah salah satu topik yang sangat berhubungan dengan alam, ya. Kalau kita lihat ada biokomposit, ya. Jadi ini adalah berhubungan dengan lingkungan. Teman-teman mahasiswa yang sangat saya banggakan, tentu setiap semester itu kita selalu diakhiri dengan sebuah acara ilmiah. Lah, salah satunya adalah Ghost Lecture ini, dan selalu alhamdulillah baik dari fakultas kami maupun fakultas yang lain pembicaranya langsung dari luar negeri. Jadi mungkin kalau Anda nggak kuliah di UMLA, ya mungkin nggak akan mendapatkan Ghost Lecture semacam ini, ya. Kalau mungkin di level Lamongan saja paling cuma ada di UMLA, ya. Jadi itu adalah suatu hal yang luar biasa. Banyak pemateri dari luar negeri ke sini untuk memberikan apa sih teknologi baru hari ini yang muncul gitu, ya. Enggak cuma berbicara hanya di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang biokomposit ini, ya, ini hubungannya dengan lingkungan. Ya, kalau kemarin teman-teman ikuti rame di TikTok FYP itu, ya, debat Pilpres, ya, yang baru saja kita lewati beberapa hari yang lalu, itu salah satu yang anget gitu, ya, adalah salah satunya adalah terkait lingkungan. Nah, di fakultas kita konsennya juga sama. Ya, kalau mohon maaf gitu, ya, orang teknik itu selalu identik dengan perusak lingkungan gitu, ya. Tapi enggak di sini, ya. Saya punya prodi baru, teknik industri. Hari ini punya acara bekerjasama dengan Kuik, saya mengedukasi bagaimana bahwa orang teknik itu enggak ngerusak lingkungan gitu loh. Kami juga punya prodi biologi yang tahu menjaga lingkungan, ya. Banyak produk-produknya yang memberikan dampak baik terhadap lingkungan. Jadi salah satunya adalah biokomposit ini. Nanti banyak akan dijelaskan oleh Ibu pemateri kita, ya.
bagaimana sih kita mendesain sebuah dua material antara alam dan nggak tahu satunya apa ya, dicampur menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi yang lebih baik ya. Dan ini yang nanti mungkin dikembangkan oleh teman-teman industri ya. Bagaimana kalau kemarin di beberapa bulan yang lalu kita sudah berbicara terkait teknologi 3D printing ya. Kalau kemarin masih bahannya mungkin satu bahan ya. Mungkin kalau sekarang kita berbicara biokomposit bisa jadi ya. Mungkin teman-teman nanti di riset bagaimana sih membuat itu menjadi hal yang baik. Apalagi kalau ini saya baca tadi terkait membangun ya. Bagaimana membangun dari biokomposit itu digunakan untuk bangunan ya. Kalau kita serap di industri insya Allah akan lebih banyak manfaatnya. Jadi kita itu belajar juga nggak akan ngerusak lingkungan gitu ya. Apalagi orang-orang teknik itu yang biasanya, karena jujur saja ya, kalau saya itu cuma teman-teman di industri, teman-teman di arsitektur semuanya selalu dianggap oleh teman-teman, mohon maaf, orang yang cinta-cinta lingkungan itu teknik loh penggaweane GPI mineral dan sebagainya ya. Tidak semudah itu ya. Bagi kami seorang teknik ya adalah memberikan manfaat yang besar. Coba kalau sekarang kita berbicara kertas saja, yang konsumsi kertas yang paling banyak itu bukan orang industri ya, bukan orang teknik ya. Tapi lihatlah perkantoran itu berapa banyak kertas yang dihabiskan. Ya, dari sebuah kertas saja gitu loh. Nah, kalau kertas itu bisa diberikan ilmu-ilmu baru ya, salah satunya mungkin ya pakai biokomposit dan sebagainya, akan ini memberikan manfaat, jadi nggak terbuang percuma gitu ya, di mana berserakan di mana-mana. Umla ini penyumbang kertas yang cukup besar mungkin ya, karena saya lihat digitalisasi belum banyak berjalan di sini ya. Saya yang pakai surat digital aja banyak yang Pak minta surat hardnya gitu loh. Padahal kita sudah mulai untuk mengurangi penggunaan kertas itu. Nah, itu salah satu dampak yang harus mulai kita pikirkan, bagaimana sih mengurangi hal-hal semacam itu untuk memperbaiki lingkungan kita. Mungkin itu nanti akan banyak dieksplor oleh teman-teman. Ikuti kegiatan ini dengan fokus ya, karena saya yakin bahwa pembelajaran itu tidak selalu hanya dari bangku-bangku kuliah, tapi dari semacam seminar, workshop, guest lecture, itu yang akan menyemangatkan kita untuk apa? Membuka bahwa ilmu itu lebih besar daripada yang Anda terima di bangku-bangku perkuliahan itu. Saya cukupkan, terima kasih. Ikuti kegiatan ini sampai selesai, jangan ada yang pergi dari ruangan ini. Terima kasih banyak dan saya ucapkan selamat untuk menimba ilmu baru dari negeri jiran Malaysia, Ibu ya. Terima kasih. Billahi fisabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Eko. Sebelum langkah ke acara intinya, marilah kita saksikan video profil dari Universitas Muhammadiyah Lamongan terlebih dahulu. Economic growth and become one of the fastest growing economy, as well to strengthen the potential of human research in the field of education. Stikes Muhammadiyah Lamongan and STA Muhammadiyah Pacitan have officially become Universitas Muhammadiyah Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Universitas Muhammadiyah Lamongan merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah pertama di Kabupaten Lamongan yang merupakan penggabungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi pada tahun 2018. Kehadiran Universitas Muhammadiyah Lamongan sejatinya merefleksikan tujuan Muhammadiyah dalam mewujudkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter sesuai dengan visi misi Universitas Muhammadiyah Lamongan menjadi universitas yang inovatif,
profesional, dan Islami. We are committed to always providing quality education and innovation in science and technology. Universitas Muhammadiyah Lamongan has the faculty classes of the Faculty of Health Science. The study program at the Faculty of Health Science is an education that aims to produce health professionals. This education process is carried out in two stages, namely the academic stage and the professional stage, or study program that carry out the profession. The academic education program is a teaching and learning process carried out in a class that will be prepared and real experience to achieve the ability of professional skills, intellectual, interpersonal, spiritual, and technical background for the class. Faculty of Health Science developing quality higher education in the field of health science by international standard based on Islamic values, and conduct innovative research in the field of health science which is used to the benefit of mankind. Faculty of Economic and Business produce graduates who excel in the development of management science, technology, and humanities, who have an entrepreneurial spirit based on Islamic values. To produce graduates who have technology based accounting skill on the basis of faith and equity. To produce graduates who excel in the field of Islamic economy. Faculty of Science, Technology, and Education to produce graduates who excel in the field of technobiopreneur and biological conservation. To produce graduates who excel in the field of geophysics and medical physics. To produce computer graduates who are able to integrate computer technology, and professional, innovative, and competent elementary school teacher. Various assessments have been achieved by the Universitas Muhammadiyah Lamongan, becoming a campus with a national statistic rank in the file of student affairs and winning an independent campus competition program, international credit transfer program, assist for an elder achievement by a national and international lecturer and student. In addition to develop the competence of lecturer and student at the Universitas Muhammadiyah Lamongan to establish cooperation both national and international. In supporting teaching and learning activity, Universitas Muhammadiyah Lamongan provide various facilities including an integrated education laboratory, math, Wi-Fi area, minimarket, and others. Welcome to Universitas Muhammadiyah Lamongan. Cek. Yaitu tadi video profil singkat dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kemudian untuk acara selanjutnya, jadi langsung kita masuk ke acara intri. Untuk pemaparan materi yang akan langsung diberikan oleh Ibu Dr. Rozianti binti Rahman dari University Malaysia Perlis dengan tema Biocomposite as Green Building Materials in Reducing Environmental and Human Health Impact. Kepadanya kami persilahkan. Jadi sebelum Ibu Dr. Rozianti ini memaparkan materinya, izinkan saya yang saat ini selain menjadi MC, saya juga menjadi moderator, membacakan kurikulum vitae dari beliau terlebih dahulu.
Jadi beliau bernama Dr. Rozianti binti Rahman. Kemudian beliau ini juga expertise di bidang polymer composite, natural fiber composite, polymer nano composite, biocomposite, lignocellulosic or natural fiber modification, mechanical properties, dan biodegradable composite. Kemudian beliau ini juga telah menyelesaikan studi S1-nya di University Science Malaysia pada tahun 2003, kemudian menjalanjutkan master degree-nya di tahun 2005 dan menyelesaikannya di tahun 2012, Dr. S3-nya. Kemudian untuk working experience-nya, beliau juga menjadi lecturer di School of Materials Engineering University Malaysia Perlis pada tahun 2010 hingga 2019. Kemudian sekarang menjadi Associate Professor dari Faculty of Chemical Engineer and Technology University Malaysia Perlis dari tahun 2019 hingga saat ini. Tanya itu beliau ini juga memiliki banyak sekali publikasi baik buku dan juga jurnal. Jadi memang beliau ini sangat expert di bidangnya, begitu ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materinya. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya prefer berdiri. Berdiri buat saya lebih energetik. Boleh saya berdiri? Okey. Okey. Terima kasih kepada UMLA Universiti Muhammadiyah Lamongan di atas jemputan untuk sebagai guest lecture. Saya pun agak sedikit shock because kita sebenarnya bersama dengan UMY, bersama kerjasama untuk kita kata melihat di sekitar Indonesia, Surabaya, UMY untuk promosi sebenarnya. Di manakah Universiti Malaysia Perlis? Langsung dibawa ke UMLA, which is bagi saya is a very beautiful university. Okay, masuk-masuk kita dah nampak your very big and kita kata tersergam indah masjidnya di depan. Okay, so students, you must be very proud. Okay, you should be very proud because of your university. Is very for me. First masuk kita dah nampak dah apa itu mercu dia di situ. Okay, jadi saya adalah Rozianti Rahman. Okay, Associate Professor from University Malaysia Perlis. Since itulah agak shock sebenarnya bila dijemput untuk memberi guest lecture. So saya try to relate actually my field of research expertise with some kind of your kita kata programs lah. Okay, alright. So the title of my research sharing is on biocomposites as green building materials in reducing environmental and human health impact. Alright, so saya difahamkan you have a new program which is industrial engineering. Boleh saya lihat di mana itu pelajar-pelajar daripada industrial engineering program? Boleh saya lihat? Ada di sini? Mahasiswa program studi S1 Teknik Industri, silakan angkat tangan. Alhamdulillah, ada. Okey, jadi di sini sedikit sebanyak saya akan relate which is what is industrial engineering. So industrial engineering is a concern with the design, improvement and installation of integrated system of man, materials and equipment. Jika dilihat keseluruhan, overall it will relate with the process, manufacturing, management and also peoples. Okay, bila kita lihat dan juga materials. Okay, so it draw upon specialized knowledge and skill in maths, physics and social science together with the principle and method of engineering analysis and design to specify, predict and evaluate the results to be obtained for such system. Alright, so kalau kita lihat dia agak relate dengan engineering. So saya lebih kepada engineering parts. So saya tengok tadi ada biology, ada physics, okay, which is actually more or less dia akan relate sedikit sebanyak. Okay, next.
Alright, kalau kita lihat untuk industrial engineering, there are parts which is overlap. Kalau you tengok ada operation research, manufacturing system engineering, human factors engineering and management system. Dilihat di lingkungan luarnya ada mathematics, statistik, psychology, economics and accounting. So kalau lihat, it's not only on industrial engineering, actually you are related to one another programs. Okay? Next. Okay, yang ni kalau kita lihat, kalau kita Google metadata, kita lihat kalau industrial engineering, kalau kita Google, this is all the keywords yang akan keluar. Paling banyak kalau kita lihat engineering, industrial engineering dia akan release with the productivity process, safety, cost optimization, manufacturing implementation and development. Okay, next. Alright, this is satu lagi. Kalau kita cari, dia akan keluarlah all the relate daripada industrial engineering. Yang akan saya highlight lebih kepada manufacturing, healthcare and then sebenarnya materials. Okay, next. Alright, so industrial engineering deal with optimization of system and process in given circumstances through people. Why through people? Because if in industry, apa yang kita nak lihat adalah satu end product. Okay, the whole process. Adakah the whole process itu memberi jaminan dari segi quality, safety and cost. Okay, selain itu kita nak lihat juga bila end product tu, adakah end product tu memenuhi kehendak peoples. Are peoples happy with your products? Is the product will relate to the people's health in the future or to the environment? Okay, alright. So ini adalah sedikit sebanyak relate to my research on using, kita kata, environmental friendly natural fiber daripada alam sekitar untuk kita replace bahan sedia ada, materials that we use for composites. Normally they are made from glass fibers. Okay, pernah dengar glass fiber? Pernah? Kalau dilihat body parts of car, most of it dibuat daripada glass fiber composites. Alright, dia nak bagi strength and so on. So now we try to replace the materials with our natural fiber yang ada di sekitar. Okay, daripada waste it can be, or you can plant. Alright, it's not necessarily you can take from the very big plants, but you can use resources. For example, do we have paddy here? Ada padi? Ada. So paddy straw, rice husk. Okay, kita tak makan kan all this one, but this one instead of they burn, bila pembakaran akan jadi apa? Abu, asap. Okay, it will lead to environmental problems. Okay, jadi instead of kita bakar, we can use to be another useful materials. Kita boleh guna untuk buat sebagai biocomposites. Alright, next. Okay, so yang ni for those yang akan bergraduate. Sekarang ni baru semester pertama, betul? Berapa jauh lagi perjalanan? Tidak jauh, dekat di hati. Okay, so for this young generation, what are the young perspective in area of industrial engineering? So new graduates and small experienced young people in industrial engineering are needed, okay, for developing new ways to increase production and efficiency with low cost to budgeting. Kalau dekat industri ataupun kita kata any business, dia nak low budget untuk produce, tetapi bila dijual dengan volume yang tinggi ataupun dijual dengan harga yang lebih mahal, jadi profitnya lebih lumayan. Okay, so alright, so according to job description across company work ads,
It seems with the companies want new minds to develop new methods that can innovate the matter in which money is used. So di sini kita ingin membuka mata kepada new young industrial engineers, okay? So that instead of the process, you can look into another path. Use the environmental friendly materials and renewable resources. Contoh, kebanyakan sekarang ni, all the materials made from petroleum. Betul? Even the polymers are made from the petroleums. Sekira digali, lama-lama petroleumnya akan kehabisan. Okay? Bila sudah habis, sudah tidak ada lagi. Now we are try to find another resources, which is kita kata renewable resources. Apa yang renewable? Contohnya tumbuh-tumbuhan. Tanam, potong, proses, tanam semula. Alright? Okay. So next. Alright, so kita dah masuk lah. For my research, okay, kalau kita lihat features associated with green buildings, okay, apa itu green buildings? Bukan bangunan yang berwarna hijau ya. Bolehlah dicat dengan color hijau. Tapi it's not a count as a green buildings. So green buildings actually the materials that will be used or has been used. And calculate, dia ada GBI, Green Building Index. Kalau Green Building Index, there are berapa kriteria yang perlu dipenuhi lah. Okay, so these are the criteria features, which is water and energy efficiencies. Okay, dekat building tu, renewable energy, pollution and waste reduction, reuse and recycle, good indoor air quality, sustainable non-toxic materials, environmental minded construction and operation, and adaptable to changing environment. So in this, saya lebih katakan research sharing, I will focus on sustainable non-toxic material and pollution and waste reduction lah. Right, so next. Alright, so conventional building materials. Kalau kita lihat, saya lihat tadi, semalam sampai di Surabaya. This is my first time, my first experience sampai ke Surabaya, seterusnya di Lamongan. Jadi Lamongan ni saya rasa relax sikit. Di Surabaya tu dia banyak building, industrial base and traffic jam. Okay, for me quite traffic jam. Kalau you go Malaysia, siapa pernah ke Malaysia? Ada? Belum? Kalau belum, nanti boleh dengan bapa Din, kita boleh try untuk mobility program, exchange. Boleh, nanti di contact, kita akan langsung kepada international office kita untuk arrangement lah. Maybe for staff and student exchange mobility. Boleh dilihat. You will be surprised. In your mind, you will look into KL, right? Whenever you say Malaysia, your mind is KL. KL, a lot of buildings. Some lah, kalau tengok a little bit sama kalau tengok dengan Surabaya, buildings, macet, correct, macet, traffic jams, okay? But we want to bring you to Perlis, okay? Perlis is different from KL. Okay, so Perlis kalau you tengok, it's some kind of very peaceful area. Okay, a lot of green sceneries. We have paddy field, a lot of paddy field. Okay, and then so tahun 2024 and 2025 is tahun melawat Perlis. So lebih pada tourism. You can come. So we will bring you lah to the few kita kata visitors punya tourism punya spots. Okay, selain di Unimed. So di Unimed yang lagi penting, kita lihat apakah facilities yang ada. Alright, so kita sambung. Alright, so conventional building materials normally constructed by kita tengok materials yang kita tahu concrete, brick, kan? So construction industry is one of the firmest emerging sectors in rapid urbanization due to the increasing population in urban areas. Alright, so the affluence of this urbanization, kita tengok
most astonishing customer of materials, most of them from non-renewable resources that need replenishing. So in this research, in this our team research, we will try to replace yang mana non-renewable with a renewable materials. Okay, so there is global concern and awareness about hazard from conventional building materials that have both social and environmental impact, quantifying these overall impacts on environmental and human health. Right. Next. Okay, so we try to have the green building materials. Okay, sekiranya di luar bukan color hijau, adakah di dalam bercolor hijau? Tak semestinya. Okay, so this is saya letak as perumpamaan. Bila di dalam bangunan kita pun nampak ada tumbuhan, which is actually the natural fibers kita embed di dalam construction of the building itself. Alright, so green building materials in ecological, healthy, recycle or high performance material that able to minimize its impact on the environmental and human health throughout its life cycle, including resources use, manufacturing use, operation, disposal and recycling. Alright, so contaminants indoor air measurement is one of the main path used in green building scheme to manage the IAQ. So kalau kita nak lihat environment di dalam dan juga di luar, kita boleh ukur macam mana indoor dia punya adakah toxic or non-toxic. Okay, selalunya kalau kita lihat di urban ni kalau kata di bandar-bandar yang sangat sesak, which is kalau kita lihat banyak kenderaan bangunan tinggi-tinggi di tepi jalan raya. Okay, selalunya. And then kita lihat kebanyakan kenderaan mobil cars otomotif dia menggunakan kita kata kita pakai kebanyakannya pakai petrol. Okay, so petrol dia akan menghasilkan carbon monoxide at the end, carbon monoxide. So this is which is a toxin come in. It can masuk dekat dalam kita punya building ataupun duduk di luar building lah, persekitaran. Jadinya kalau kita lihat sumber alami ataupun kita kata natural fibers ini, dia boleh absorb the carbon dioxide. Dia boleh absorb. Jadi sekiranya kita embed di dalam our structural, so it's naturally boleh absorb. Kita kata macam one filter. Okay, maybe not 100%, because kalau kita nak buat building, kita bukan guna semua natural fiber tu, tak boleh tampal-tampal. So there are processing engineering process to make a brick, panels and so on. Alright, so this is where kita lihat polymeric materials. Kalau kita lihat such as CBM derived from the non-renewable resources is an important causes of volatile organic compound emission indoor. Okay, kalau kita lihat di dalam rumah, di dalam buildings, kalau you tengok ada cabinets, ada panels, door panels, window panels, kebanyakannya dibuat daripada PVC, polymer. Right? So this PVC normally will emit ataupun akan mengeluarkan volatile organic VOC, volatile organic compound. So kita nak tukar all this dengan biocomposites, which is dia tidak mempunyai VOC. Right? Okay, next. Alright, so kalau kita lihat ini adalah contoh-contoh bahan semula jadi, natural fibers yang kita guna untuk menghasilkan building. Okay, yang ni adalah perumpamaan lah, kita lihat. Okay, dia punya brick dibuat daripada concrete and juga natural fiber combination, the hybrid. Alright, so the natural fiber can be from the wood pellets, wood chip, raw straw, wheat straw. I'm not sure dekat sini kalau tengok daripada agriculture apa waste yang ada? Padi. So padi boleh straw ataupun rice husk. So rice husk is quite good. Why? Because it contain of kita kata high silica contents. Okay? Normally from Unimap, from the rice husk itself sebenarnya kita buat banyak penyelidikan. Okay? From the rice husk they made
kita panggil sol gel, okay, silica gel, dia ada buat kat situ. Alright. So green or biocomposite materials are structural material made from renewable resources that are biodegradable. So component natural fibers are reinforcement, strong, and biopolymers are the matrix. Okay, dia ada dua komponen lah. Okay, untuk menghasilkan brick. Okay, so behavior of biocomposite depends on certain factors including kinds of fibers, matrix, and distribution of the fibers on matrix. So ini adalah kitaran lah. Kalau kita lihat, kalau you all tengok on a chemical part, dia ada kitaran daripada petroleum. How you extract petroleum. Okay, dia akan tukar kepada naphtha and so on lah untuk menghasilkan oil ataupun raw materials plastik. But this one kita guna the natural fibers. Okay, next. Alright, so biocomposite in construction industry. Kalau kita lihat, the biocomposite materials are being researched and developed to replace non and less eco-friendly materials used in the construction industry. And then kalau kita lihat, fused end product from biocomposites are for framing, walls, wallboard, window frames, doors, flooring, decorative paneling, cubicle walls, and ceiling panels. Alright, so kalau my research, I'm using the kenaf fibers. Maybe you all tak berapa familiar dengan kenaf. Okay, kenaf fibers ni actually dia bukan untuk makanan. Okay, tetapi kenaf fibers ni kalau kita lihat dia macam pokok bunga, macam hibiscus. Alright, dia hibiscus cannabinus L, dia punya nama spesifik scientific dia. Alright, so sebenarnya kenaf ni dah banyak kita try to develop and do for the biocomposites. Why? Because kenaf ni dia punya strength fibers is good as a hemp, jute, sisal. Okay, so dia punya features dia lebih kurang macam glass fibers. Kalau kita lihat fiber dia satu-satu. That's why kita guna kenaf. Right, so next. Okay, so for my research, I use a kenaf fiber as a reinforcing materials. So kenaf bast fiber biocomposite treated with maleic anhydride. So since I'm from the engineering part, we are not only just take the materials and use in our biocomposite, but we need to study on the biocompatibility with our matrix and so on. Alright, so for this one, I try to hybrid with a glass fiber for a very high-end product. Kita try actually untuk railway sleepers. Okay, my research kita buat with an engineering process kita buat untuk railway sleepers. Kalau tadi kebetulan sebelum saya sampai ke sini kita nampak ada laluan kereta api. Okay, railway sleepers tu kalau you all tengok yang tapak-tapak bawah tu. Okay, so previously kita guna hardwood, meranti, cengal, keruing, which is very expensive. Nak tunggu growth, dia mature puluhan tahun baru dapat. Okay, so now sekarang dia guna konkrit. Okay, so railway sleepers pakai konkrit. Tetapi ada juga sedikit kita kata kekurangan, which is dia a little bit brittles. When it's come to curve punya railway, punya curvy, so dekat situ mungkin dia akan menjadi kegagalan dia lah. Dia akan senang nak cracks. Compared tu kita kata meranti, cengal and so on. Dia durability dia lagi bagus. So sekarang kita nak try, instead of using the very big tree that we need to wait for 30 years or 20 years, so kita guna kenaf fiber. Kenaf fiber kita nampak bunga cantik je. Dia ada bunga pokok dia, tall dalam mungkin beberapa meters, tapi within 6 months dia dah mature. You can harvest. Right? Okay, next. So this is other properties of biocomposites. Okay, if we see that when the increase of kenaf fibers into unsaturated polyester resin composite system, it shows a very good and promising tensile strength. And when we hybrid with a glass fiber, so it shows very tremendous increasing in tensile strengths. Right? Alright, so this is some of surface morphology. Kalau kita lihat daripada biocomposites, so kita akan lihat
Yang nampak bulat tu, actually that one is the fibers, from the kenaf fibers. And you can see the dark area surface is from the matrix. Kita guna as a binder. Okay, so with a modification with maleic anhydride, we can see it's a very good improvement between matrix and fibers bonding. Right, so next. Okay, this is some studies from saya ambil daripada Kovana SM et al. Okay, this is a small chamber test for indoor human health impact, which is selepas ni saya akan buat juga testing untuk buildings. Kita nak tengok toxicity of the VOC and so on untuk kita lihat untuk Green Building Index punya measurement. So kalau kita lihat various standard relate to TVOC, there is a difference between the generic standard of chamber properties during the test and the rating for the evaluation of rate TVOC emission for building products. If you can see that biocomposite will give a very low TVOC compared to glass fiber polyethylene and glass fiber polypropylene. So it shows that with embed or with the usage of a natural fiber in composite, it will give a very good in term of toxicity, volatile organic compound index lah, right? Okay. Alright, as conclusion, okay, the impact of building materials on human health is unavoidable. However, the movement of the conventional building materials to green materials try to reduce the total impact on human health in indoor and outdoor. Okay, so GBM with non-toxic natural and organic compound have the potential to reduce indoor air quality, and green composite of biocomposite as GBM are bio-based, healthy and recyclable with progress the total quality of life. Alright, itu saja sebenarnya dari segi research. Okay, tadi saya janjikan kalau kata nanti minta nanti kepada Pak Din untuk bawa ke Unimap, saya tunjuk sedikit lah gambaran bagaimana rupanya Unimap. Unimap saja, okay? Sekejap ada slide. Boleh keluar dulu? Keluar. Okay, buang. Yang ni. Alright, so this is some introduction on University Malaysia Perlis. Boleh pakai? Okay, so this is our history. We were established on 2001. Okay, from kita kenal sebagai Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia, KUKUM. And then slowly we transform on 2007 update into a University Malaysia Perlis. Okay, next. Alright, so our campus, our main campus is at Putra Pau, main campus for engineering, technologies and diploma programs. Okay, next. And then we have University Alam Campus in Sungai Cucuh for engineering, technology and diploma programs. Next. And then we also have Kanga City Campus. This is for business innovation and technopreneurship. Alright, it is our mission vision. Next. Alright, next. Okay, this is our Chancellor, His Royal Highness Tuanku Syed Faizuddin Putra. Okay, next. Pro-Chancellor, Royal Highness. Next. Okay, Board of Directors. Next. Exco committees. This is our Vice-Chancellor. So our Vice-Chancellor will be in UMY coming on 24th. 23rd will be arrived and 24th with the event at UMY. Okay, next.
So the faculties, we have Faculty of Electric Engineering and Technology, Faculty of Electronic Engineering and Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Technology, Faculty of Chemicals, Civil, and also Business and Communication. Next. Okay, this is a 14 Research Center for Excellence, COE. Next. Alright, so our programs, for undergraduate programs, we offered 6 Diploma of Engineering, 13 Bachelor of Engineering Technology, 14 Bachelor of Engineering, 6 Bachelor of Technology, 2 Bachelor of Business, and 1 Bachelor of New Media Communication. Okay, 14 Doctors of Philosophy and Masters of Scientists in Business and Communication, and 37 Doctors of Philosophy, Masters of Science in Engineering. Okay. So this is overall our enrollment students. Now we have around 12,000 students, including from diploma, degree, masters, and PhD. Our international students, overall from postgrad and undergraduates, around 340 students. Okay, next. Okay, our staff is academic staff 1,131 and non-academic staff 990. Okay, next. Okay, next. Okay, this is a research grant that we receive. Okay, as for now, we have international grant, government grant, industry grant, and internal grant. Next. Okay, next. Next. This is our strategic partners. Next. Okay, yang ni kita nak tunjuk lah. Sebenarnya UNIMAP, we have a lot of global outreach program, which is our students and international students come to our university. Setakat ni kita ada pergi ke Romania, our student lah pergi Romania, ada pergi ke UK, ada Enfuse lah. Okay, next. Ada pergi ke Jepun. Okay, next. Alright, next. Yang ni adalah kita punya project-project for societies. Okay, next. Our student graduate employability is 97%. So 97% student who graduated from UNIMAP were placed in industry and other sectors as an employer lah. So dia dapat bekerja. 97% pelajar yang bergraduat telah bekerja. Kalau kita lihat setiap tahun kita akan semak untuk graduate employability. Okay, next. Okay, this is global outreach student kita, project. Okay, next. 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 Okay, next lagi. Alright, so this is our accommodation, our hostels. For your information, 100% of student di UNIMAP undergrads will be placed in the hostel. Saya tak pasti kalau di UMLA, student-studentnya adakah duduk di dalam hostel semua ataupun boleh di luar. Di luar, boarding house. Tetapi kita di UNIMAP, kita sediakan hostels. 100% student duduk dalam hostel. So there's no excuse that you cannot, kita kata, focus on your study. Okay, alright, next. Okay, this is our library. One of, kalau kita lihat di university awam, public university, so UNIMAP is one of, kita kata, very good facilities in term of libraries. Okay, next. Okay, this is kita punya sports complex. Next. We do also have a racing circuit. Kita ada go-kart. So this is open. Okay. And then we have 5-star clean room. Okay, daripada Fakulti Electronics. Okay, next. Okay, itu sahaja. Boleh kita share. Alright, so saya rasa boleh saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Rozianti atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Jadi sebelumnya perbolehkan saya menarik kesimpulan secara singkat. Untuk tadi sempat disinggung juga oleh Ibu Dr. Rozianti bahwa teknik industri itu sangat relate dengan
produksi, manajemen, kemudian ada hubungan manusia dan mesin dan sebagainya. Jadi kalau industri itu memang mempelajari banyak hal ya teman-teman ya. Kalau misalnya sering orang-orang kalau di Indonesia Bu menyebutnya itu ilmu gado-gado, jadi semuanya campur mix gitu. Nah kalau misalnya tadi untuk tema hari ini kan juga kita belajar bahwa tidak hanya material-material mentah yang bisa dijadikan untuk produk baru, tapi untuk bahan-bahan yang sudah bekas itu juga kita bisa manfaatkan lagi untuk menjadi barang baru yang lebih bervalue lagi seperti itu. Selanjutnya bisa kita buka untuk sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman di sini mau tanya-tanya seputar researchnya dari Ibu Dr. Rozianti. Kita persilahkan, silakan angkat tangan, kemudian sebutkan nama dan juga asal prodinya. Silakan. Barangkali mau tanya-tanya tentang nanti untuk postgraduate-nya ya Bu ya, boleh. Silakan, barangkali teman-teman di sini mau nanti S2-nya mau langsung terbang ke Malaysia gitu. Silakan bertanya-tanya apa aja Bu, misal syarat-syaratnya harus TOEFL berapa, bisa ditanyakan sekarang teman-teman. Silakan angkat tangan. Barangkali anak teknik industri atau anak biologi, fisika, farmasi, barangkali mau tanya silakan. Teknik komputer, informatika medis. Gak apa-apa, silakan angkat tangan saja teman-teman. Ini narasumbernya ini datang jauh-jauh dari Malaysia, kita manfaatkan untuk bertanya-tanya lebih banyak tentang apapun itu boleh ditanyakan. Tentang materinya hari ini boleh, tentang postgraduate untuk di Unimap nanti seperti apa juga boleh. Ya silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Sofiatin. Saya dari Prodi S1 Biologi semester 2. Maaf, saya izin bertanya ya. Di sini kan Umla ada gedung baru yang belum ditempati. Nah, Kak, bagaimana caranya? Apakah bisa kalau gedung baru itu konsepnya dibuat green building? Terima kasih. Okey, sangat menariklah. Maksudnya saudari siapa tadi nama? Aina Sofiatin. Aina. Okey. Jika kita lihat for new buildings, kalau kita nak develop as a green buildings, so kita kena tengok beberapa kriteria yang kita nak lihat. Bisa? Okay, it can be from the materials you nak guna untuk for the wall panel, ataupun daripada building construction tu sendiri, dari segi dia punya brick ataupun dia punya kita kata concrete dia sendiri, yang tu bisa. Ataupun kita nak gunakan paneling dalam, frame dia, window, door and so on lah. Boleh, tetapi dia kita kata kena ada lah expert on that. Kalau kita lihat adakah di Lamongan ini adakah yang bisa menghasilkan. Okey, jikanya di universiti sendiri ada civil, ada program civil.
which is research ataupun expert boleh membangunkan sendiri bricknya ataupun konkretnya. Untuk yang green building should be no problems. Okay. Alright. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva dari S1 Biologi. Saya ingin bertanya, apa ciri-ciri bahan yang dapat menangkal volatil organic compound sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia? Terima kasih. Silakan pertanyaannya diulangi, Mbak. Bahan? Apa ciri-ciri bahan yang dapat menangkal volatil organic compound sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia? Untuk yang telah saya katakan tadi, untuk green buildings, we try to avoid using the volatile organic compound, which is kita kata PVC. The PVC actually, whenever kita guna, bila kita expose to UV ataupun kita kata moisture and so on, dia akan berlaku degradation dekat situ. Okay, so by times they will degrade and dia akan mengeluarkan volatile organic compounds di situ. Okay, jadinya there are few research, maybe not on the materials itself, mungkin dari segi biology, bioprocess. There are some studies actually, there are maybe some kind of microalgae and so on actually. That one dia boleh menangkap tadi kan, dia kata, ataupun kita kata can absorb the volatile organic compound yang kita kata release to the environment. But in my research, actually we try to avoid using the volatile organic compound materials, which is kita pakai PVC contoh tadi. Bila dia kita expose to our environment, kalau lihat di sini cuacanya lebih kurang sama dengan Malaysia, sangat panas terik. Okay? Dan juga kita kata expose to a very intense ultraviolet, UV. Jadi mungkin kalau kata dari segi materials yang kita gunakan, kita reduce penggunaan PVC with kita campur, kita gunakan natural fiber as a filler or reinforcing materials. Ya, terima kasih. Barangkali ada lagi yang mau bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Familiasa dari program studi teknik industri. Izinkan saya untuk bertanya. Jadi, Boleh. di era sekarang kan kita sedang melalui transisi menuju ekonomi hijau. Nah, salah satu resiko dalam terjadinya transisi ekonomi hijau ini terjadinya green inflation, Bu. Bagaimana kita dapat mengatasi hal tersebut? Sudah. Mungkin kalau kita lihat dari segi industrial engineering, kita lihat how the whole process lah, kita kata on globally how to menangani dari segi kita gunakan materials, process, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. For industrial engineering, dia akan relates to all, from the process, materials, and then to the management and product lah, and peoples. Alright. So as an industrial engineers, okay, I think what your role in here is to make sure the first about the materials itself and the process, which you can actually reduce demand yang menggunakan bahan-bahan yang mungkin sangat harganya tinggi. Okay, and then try to replace lah with a green materials. Yang tu yang saya nampak. Okay. Baik, terima kasih untuk jawabannya.
Baik, apa ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivit dari program studi D3 Farmasi. Mohon maaf Bu, izin bertanya, apa salah satu contoh terapan biokomposit dalam dunia kesehatan, salah satunya di bidang farmasi? Terima kasih. Okey. Dari segi biocomposite, kalau kita lihat dari segi pharmaceuticals, sebenarnya kalau kita lihat biocomposite, kalau kita lihat gloves, pharmaceutical kita tengok, kita lebih kepada equipment ataupun produk-produk yang kita guna untuk pharmaceutical lah. Contohnya gloves. There are a few studies kita gunakan untuk glove which is with very high, kita kata high qualities, and then kita ada letak sedikit modification with kita gunakan sumber-sumber yang alami lah, kita kata. Okay, which is kalau kita tengok glove kebanyakannya pakai buang, betul? Kita kata bila kita dah pakai dan akan buang. So how long it takes actually for the glove to be kita kata decompose ataupun degrades. Okay, so now actually kita try to use polymers. Okay, kita mix, combine with rubber glove, so that it won't reduce the quality of gloves. However, bila kita buang, dispose to the environment, it will take maybe shorter time to decompose. So tu contoh lah salah satu. And then ada jugalah kita kata yang kita pakai natural resources. Kalau kita lihat kita macam menghasilkan tulang, okay, kan replacement untuk tulang and so on. Yang tu dia adalah research, dia gunakan maybe bukan daripada pokok lah, yang tu maybe daripada sumber-sumber lain, daripada yang biodegrade punya sumber. Okay, alright. Terima kasih Bu. Baik, cukup untuk sesi tanya jawab kali ini. Untuk selanjutnya, sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah bertanya tadi. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu adalah penyerahan sertifikat dan juga cindera mata. Untuk sertifikatnya akan diserahkan oleh Bu Uswatun Hasanah MSI selaku Wakil Dekan FSTP. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk cindera mata akan diserahkan oleh Bapak Eko Handoyo MKOM selaku Dekan FSTP. Beri tepuk tangan juga teman-teman. Baik, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Untuk para hadirin silakan berdiri ya.
Untuk Pak Anas bisa dibantu foto dari depan bersama audiensnya. Ya. Untuk audiensnya dimohon untuk berdiri ya teman-teman ya. Biar kelihatan ganteng sama cantiknya. Berdiri, silakan berdiri teman-teman. Oh, duduk aja teman-teman, duduk aja, gak jadi berdirinya. Jadi sebagai info tambahan untuk info tambahan ya teman-teman, untuk mahasiswa teknik industri dan juga teknik komputer bisa bergabung ke ruang rapat bersama ibu bapak dosennya juga. Kemudian untuk selanjutnya untuk acara kali ini demikianlah serangkaian acara pada hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir acara guest lecture kali ini. Akhirul kalam, semoga kita mendapatkan banyak manfaat dari hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, minta maaf. Ada info tambahan lagi, jadi kalian keluar tanda tangan untuk pengambilan sertifikat juga ya. Untuk mahasiswa teknik industri, teknik komputer, sama informatika medis bisa langsung bergabung ke ruang rapat sekarang. Terima kasih.